करदा तुसीं सारे खरीए दे नाल होवोगे। ते अज असां करनी है गड्डी पेंट। ते पेंट किस तरह करनी है तुहानूं विखाने हैं, किहड़ियां चीज़ां इस्तेमाल होणगियां ते किस तरह असीं ब्लेंड भी करना रंग थोड़ा जिहा। चलो चलते हैं, कम करते हैं स्टार्ट। तो विखाने हैं किहड़ियां चीज़ां इस्तेमाल होणगियां ते तुसीं उम्मीद है सीख ही जाओगे। अगर मैं सीख गया तो तुसीं भी सीख जाओगे। चलो चलते हैं, कैमरे का रुख करदा चेंज, कम करते हैं शुरू। लो जी, असी लाना हम 600 ते पैनल करना ब्लेंड। तुसी 800 भी ला सकते हो, तो मैं लाना 600 नाल आराम दे नाल हो जाता। तो पैड लाना ये लाजमी फोम पैड होंदा। इस तो बगैर करोगे तो पेंट कट हो जाएगा। अगर उसे पेंट कट हो गया तो फिर तुम दोबारा लाना पड़ेगा पेंट होते तो फिर ब्लेंडिंग बड़ी औखी हो जानी। क्योंकि असी ऐ सिर्फ पेंट करना, कलर काफ़ी अच्छा है। तो करते हैं काम शुरू। यूज़ करना हम स्कॉच पैड, ग्रे पैड होंगे जिथे वीए नहीं जाता उत्थे असीं इनू सैंड डाउन करना। अगर इनू सैंड डाउन नहीं करोगे, अगर इतने पेंट होएगा, शाइनी सरफेस आएगी तो पेंट स्टिक नहीं होएगा। यह जो पैड है शाइन सारी खत्म करता है। देख रहे होगे तो सारी शाइन कर दी खत्म, फ्लैट हो गया। तो ऐसे ब्लेंड करना, इतने पेंट करना सिर्फ। तो करने हम तो विखाने असीं पेंट किस तरह करना है। Underneath all the way. That's it. Yeah. That's it.